Argumentative text. The definition, schematic, structures, and language features of argumentative text. Definition: argumentative text is text that is used to persuade seminar to do or not do something. Argumentative text expresses the reason for an opinion in idea or the ability. Schematic structures of an argumentative text. Number 1. Thesis. Introduces the issue and the writer's point of view about the issue of the topic. Number 2. Arguments. They elaborated and provide several reasons to the readers about the worst arguments in order to support the worst point of view about the issue on the thesis statements. Number 3. Full-blown reiteration. It presents the summary of all the arguments which have been elaborated before. Language features model auditors, for example, a Tesla formation like something out of science fiction. In a Tesla security financial crime sold discover. Cynicism story money. Temporal connect for example. Here's all else conditions merely. Recent tension for example. Just country is becoming less and less prevalent. Case has a unique place in squid. Thesis. What do you think of a Tesla formation like something out of science fiction? What is it not? It's me. Many modern financial processes and transactions are now taking place without the use of currency. To be more specific, a cashless security is one in which financial transactions are conducted without the use of cash, including paper and insurance. Instead, all transactions are conducted electronically with debit or credit card or payment service. Arguments. Summary: in a Tesla security financial crime short discover cash in commonly used in unlawful activities such as illegal gambling or drug trafficking because there is no record of the transaction and the money is now. Money laundering becomes much more difficult when every payment people get it recorded. It is more difficult to hide income and everything. Furthermore, going cashless is thought to be more than just handy printing bills and minting coins. Both coins money business but store money obtain more when they run out, deposit cash when they have and catching of it, and in safe situation pay to transfer cash safely to defend their vehicle from potential bank robberies. Bank have massive security team if people are traveling in a country that support passive transaction, so they would not have to worry. Conspiration reiteration. Cash country is becoming less and less prevalent as a result of several tax, legal, and socio-legal shift toward digital and virtual financial transactions. However, three are other potential negative to a truly cashless security, and only time will tell whether cash as a unique threat in security. Text argumentative. Definisi, struktur skematif, dan ciri kebahasaan teks argumentatif. Definisi. Teks argumentatif adalah teks yang digunakan untuk membujuk seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Teks argumentasi mengungkapkan alasan-alasan untuk suatu opini, ide, atau kepercayaan. Struktur skematis teks argumentatif. 1. Tesis. Memperkenalkan isu dan sudut pandang penulis terhadap isu atau topik tersebut. 2.
Argumentasi menguraikan dan memberikan beberapa alasan kepada pembaca mengenai argumen-argumen penulis untuk mendukung sudut pandang penulis terhadap isu dalam pernyataan tesis. 3. Kesimpulan atau pengulangan menyajikan ringkasan dari semua argumen yang telah diuraikan sebelumnya. Ciri kebahasaan. Kata kerja modal misalnya, dunia tanpa uang tunai mungkin terdengar seperti sesuatu dari fiksi ilmiah dan lain-lain. Dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya menghilang. Bisnis harus menyimpan uang. Kata hubung waktu misalnya, pertama-tama, kedua, secara serupa, dan lain-lain. Pengguna persentase misalnya, mata uang tunai semakin jarang dan kurang umum, ada potensi negatif lainnya. Uang tunai memiliki tempat yang unik dalam masyarakat. Tesis, apa yang Anda pikirkan dunia tanpa uang tunai? Mungkin terdengar seperti sesuatu dari fisik ilmiah, tetapi itu sedang dalam perjalanannya. Banyak proses keuangan modern dan transaksi sekarang berlangsung tanpa menggunakan uang tunai. Lebih spesifik lagi, dalam masyarakat tala uang adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan penggunaan uang tunai, termasuk yang kertas dan koin. Sebaliknya, semua transaksi dilakukan secara elektronik dengan kartu debit atau kredit atau layanan pembayaran. Argumentasi. Demikian pula, dalam masyarakat tanpa uang tunai, kejahatan finansial seharusnya menghilang. Uang tunai sering digunakan dalam aktivitas ilegal, seperti perjudian ilegal atau perdagangan narkoba, karena tidak ada catatan transaksi dan uang lebih mudah untuk dicuci sehingga sumber uangnya tidak diketahui. Pencucian uang menjadi jauh lebih sulit ketika setiap pembayaran yang diterima tercatat, akan lebih sulit untuk menyembunyikan penghasilan dan menghindari pajak. Lebih jauh lagi, beralih ke sistem tanpa uang tunai dianggap lebih dari sekedar praktis. Mencetak uang kertas dan mencetak koin memerlukan biaya bisnis. Harus menyimpan uang tunai mendapatkan tambahan ketika kehabisan menyetorkan uang tunai saat berlebihan, dan dalam beberapa situasi membayar perusahaan untuk mengamankan transfer uang tunai. Untuk melindungi cabang mereka dan perampokan fisik, bank juga harus mempekerjakan tim. Kesimpulan atau pengulangan. Mata uang tunai semakin jarang digunakan sebagai akibat dari beberapa pergeseran teknologi dan sosiologi menuju transaksi keuangan digital dan virtual. Namun ada potensi negatif lainnya dalam menuju masyarakat tanpa uang tunai masih memiliki tempat yang unik dalam masyarakat.